Mag-reveal. Mag-reveal na guys. Start po. Kasi may tumawag eh. So guys. Ito. Portfolio ko. Tapos. Sa aral program namin. Ito. Mga test paper ko. Bond paper. Araling panlipunan book. Math book. Herban. Index card. Mas. At syempre di mawawala ang notebooks. Pencil case. Perfume. Salamin. So, yun lang mga laman niya, guys. Yun lang yung mga laman niya. And thank you. Bye-bye.